हाय पिला माने चलो आम पढ़ा पाठ एक चतुर्थ श्रेणी गणित बहिर पाठ एक आम चारिपाखर आकृति देख ये कौन देला सीमा खरा छुट्टी एक बड़ सहर को जावाक चाहिए बापा कौटी ना भुवनेश्वर को नहीं जाते से कौन कले ना नंदनकानन पठाणी सामंत प्लानेटोरियम बिंदुसागर राम मंदिर राज्य संग्रहालय खंडगिरी उदयगिरी गुंफा धौली स्तूप राजभवन विधानसभा भवन एवं कलिंग स्टाडियम एमती अनेक पुराणा और नूतन आकर्षणीय स्मारक परिदर्शन करते वर्तमान से निज पाखे काठर ब्लॉक गुड़िक व्यवहार कर धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी को चेष्टा करुच्ची देख ये कौन कर सीमा ना विभिन्न प्रकार काठ नहीं कि गोटे धौली स्तूपर मॉडल तैयारी करुच्ची कौन ब्लॉक गुड़ी को व्यवहार कर दिया घर गुड़िकर मॉडल तैयारी करने चेष्टा कर ताल देख ये ब्लॉक गुड़िक व्यवहार कर गोटे गेट कर इंडिया गेट ये कौन कर गोटे घर कर तुम्हें मॉडल घर क्यों अंश देखाई ताले जो दीटा मॉडल देला घर कौ अंश ना ये छात एटा मूल दुआ स्तंभ एगुड़ा सब देखी ना नहीं ताले आम लिखिपर एक नंबर कौन मु मॉडल रे एक नंबर आंसर कौन हम मॉडल रे कौन ना घर छात कांथ है स्तंभ कांथ मूलदुआ इत्यादि रही दुई नंबर कौन देना तुम्हें यही अंश गुड़िक कहीं बाछिल ये जो छात बा स्तंभ मूलदुआ एगुड़ा ब्लॉक तैयार करने कहीं बाछिले कारण आम कहीं बाछिले ना कारण यही अंश गुड़िक कारण यही अंश गुड़िक कौन करते ना घर मुख्य गठन निर्माण करते घर मुख्य गठन निर्माण करती है से आम कौन कले ना यहाँ बुझे ब्लॉक साहय आम जापर यही अंश गुड़िकर मॉडल तैयारी करने आउ क्यों आकृति व्यवहार कर आम कौन करवा आम विभिन्न प्रकार ज्यामितिक चित्र ये व्यवहृत करवा कौन देख यही मॉडल आमको कौन कर ज्यामितिक आकृति गुड़ी को व्यवहार करी कौन कर व्यवहार करी कौन कौन कौ ज्यामितिक आकृति देख छात कौन व्यवहृत हम ना छात व्यवहृत हम शंकु जोटा को आम इंग्लीश रे कौन कहे कोन CON कोन शंकु एवं कौन कर प्रिज्म है कांथ कौन करी ना कांथ कौन हम आयत घन आ खंब कौ ज्यामितिक चित्र ना सिलिंडर ताले छात शंकु बा प्रिज्म कांथ आयत घन खंब सिलिंडर यही सब चित्र करें से कहला तुम मॉडल प्रकृत घर चित्र सह किपरि समान ताले कौन है ना आम प्रकृत घर सहित समान देख ये देखा जाए छात खंब स्तूप अच्छी तेणु आम घर मो मॉडल 4 नंबर आंसर हम मो मॉडल प्रकृत घर सहित समान कहीं ना कांथ गुड़िक देख उच्चा अच्छी कांथ गुड़िक उच्चा रही आ कौन छात भी रही घर कांथ गुड़िक उच्चा एवं ओ उपरे छात थाए से कहला यह प्रकृत घर ठारू किपरि भिन्न ताले कौन है ना यह प्रकृत घर ठारू भिन्न कहीं हाँ यह प्रकृत घर ठारू भिन्न अटे कारण एथिरे प्रकृत एथिरे कौन थाए ना बाली इटा सीमेंट गोड़ी ये सब
ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ହୋଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ଦେଖ ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ମଡେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଡେଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ବା କାଠ ମଡେଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଏଥିରେ ବାଲି ଇଟା ଆମର ଯେମିତି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା ପାଇଁ ବାଲି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ି ସବୁ ଦରକାର, ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘର ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଘର ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାହି ବା ଗଳିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସାହି ବା ଗଳିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଘରର ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଲା ଭଳିକା ଏମିତି କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ମୁଖ୍ୟ ଘରର ମଡେଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଦେଖ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛି। ସେ କହିଲା ଏହା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରି ଦିଶୁଛି କି? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ରକୃତ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ। ଏଇଟା ଏ ପିଲାଟି କ'ଣ ତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହଁ ଏଇଟା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରି ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏ ଯୋଉ ଏଇଠି ବି ଦିଶୁଛି ଜାଗାରେ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହବ ନା ହଁ ଲେଖା ହବ ହେଲା, ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରିକା ଦିଶୁଛି। ହଁ, ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ପରି ଦିଶୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ତୁମେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଏକ ମଡେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୋଉ କୋଉ ଆକୃତି କରିବା ନା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକ, ଆୟତଘନ, ସମଘନ ଇତ୍ୟାଦି ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଦେଖ କାହିଁକି ନା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଧଉଳି ସ୍ତୂପ, ଏଇଟା ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଉପରଟା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ଦରକାର, ତଳ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆୟତଘନ ଦରକାର ହେଲା, ଏଠି କୁମ୍ଭ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ସିଲିଣ୍ଡର ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏମିତି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ତିଆରି ମାନେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବି ନା ଧଉଳିର ସ୍ତୂପ ତିଆରି କରିପାରିବି। ତୁମେ ଏହିପରି କେତୋଟି ଆକୃତି ବ୍ୟବହୃତ କରିବ? ମୁଁ ଏହିପରି 6ରୁ 8ଟି ଆକୃତି ବ୍ୟବହୃତ କରିବି। ମୁଁ ଏହିପରି 6ରୁ 8ଟି ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତାପରେ ଦେଲା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏଥିରେ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ଯାଇନ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଦେଖିବ, ଯୋଉ ଧଉଳି ସ୍ତୂପର ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ନା ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଟା, ପଥର ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାଠ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କଂକ୍ରିଟ ବ୍ଲକ, ଫମ୍ପା ବ୍ଲକ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛେ। ଦେଖ ଏହି ସମସ୍ତ ଇଟାରେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟା, ଏଇ ବି ଇଟା, ଏଇଟା, ତାହେଲେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି? ଏଇ ଇଟାରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଆୟତଘନ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନତା କ'ଣ ନା ଏହି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆୟତଘନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଇଟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆୟତଘନ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ ଏଇଠି କାଗଜ ପଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକର୍ମ କ'ଣ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ? କାଗଜ ପଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଲକ ପରି ଆକୃତି ତିଆରି କର। କ'ଣ କରିବା ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କାଗଜ ପଟି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ଗୋଲ ତିଆରି କରିଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମେ ଏହିପରି କାଗଜ ପଟିକି ବ୍ୟବହୃତ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲକ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏକ ଖୋଲା ବାକ୍ସ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୀମା ଏକ ବାକ୍ସକୁ ଖାଲି ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖିଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରଖିଲା, ସେଟା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ରଖିଲା। ଏହାକୁ ବାକ୍ସର ଜାଲକ ବା ନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ରେଖାକୁ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗ ତେବେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ବାକ୍ସଟି ଫେରି ପାଇବ। ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ବାକ୍ସ ଥିଲା କରିବା, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଏଚ୍ ରହିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିତି କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଗୋଲକ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ତଳେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଣିତ ବହିର ଶେଷରେ ଜାଲକ ବ୍ୟବହାର କର। ଏପଟେ କେତେଟା ପ୍ରିଜିମର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏପଟେ କ'ଣ ପିରାମିଡର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ, ଦେଖ ଏ ମୂଳଟା ବର୍ଗାକୃତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଷଡ଼ଭୁଜାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜିମ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଷଡ଼ଭୁଜ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 6ଟା ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗଠିତ, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଷଡ଼ଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରିଜିମ କେଉଁ ଆକୃତିର ପୃଷ୍ଠ
साधारण अटे से प्रत्येक कौ आकृतिर पृष्ठ देइछि बोली से देखो 2 नंबर जो प्रिज्म कहला समस्त प्रिज्म केउ आकृतिर पृष्ठ साधारण अटे ना एडा सब जाक आयताकार अटे आयतकार आम लिखि परबा समस्त समस्त प्रिज्म रे को आकृति ना आयतकार आकृति पृष्ठ साधारण अटे तले मुख्यटा को कार देखिया पे ना आयतकार अटे तापरटा देख देला एही प्रिज्म रे अन्य केउ सब आकृति रहिछि तले केउ सब ना त्रिभुजाकृति रहिछि ना नहीं त्रिभुजाकृति त्रिभुजाकृति आ कोन अछि ना ए वर्गाकृति वर्गाकृति आ कोन अछि ना षडभुजाकृति षडभुजाकृति रहिछि हला तापरे देला देखा कोन पिरामिड एडी पिरामिड रे कोन कहला पिले देख पिरामिड रे कोन कहला ना समस्त पिरामिड रो केउ आकृतिर पार्श्व साधारण अटे देखो एडी एरा देखियो को परिया सब देखा जाउची त्रिभुज परिका ताले समस्त कोन ना त्रिभुजाकृति रहिछि समस्त समस्त पिरामिड रे केउ आकृतिर पार्श्व साधारण अटे ना त्रिभुजाकृति त्रिभुजाकृतिर पार्श्व साधारण अटे ताले कोन रहला समस्त पिरामिड रे को आकृतिर रहला ना त्रिभुजाकृतिर रहला एहार त्रिकोणीय पार्श्व गुडी को डैश बिंदु रे मिलित हंती देखो त्रिकोणीय पार्श्व एई सब जो त्रिकोणीय सब कोडी एई जो बिंदु रे मिलित होला एटा देखो ए बिंदु रे मिलित होला एटा ताले एगुडा सब कोन कहबा शीर्ष बिंदु कहबा हैला ताले कोन हबो ना एहार त्रिकोणीय पार्श्व गुडी को को बिंदु रे मिसी थांदी ना उत्तर हबो शीर्ष बिंदु रे मिसी थांती हैला तापर कहला अन्य आकृतिर पिरामिड गुडी को लेख इधर आ को कोन आकृति रहिछि ना पंचभुज आकृति अछि त्रिभुज आकृति रहिछि कोदरे ए जो पिरामिड रे रहिछि तले अन्य आकृति हम एठी लिखि परिबा ना कोन ना पंचभुज आकृति पिरामिड आगे लिखि परिबा त्रिभुजाकृति पिरामिड हैला ह पंचभुजाकृति पिरामिड पंचभुजाकृति पिरामिड हैला से कहला समघन को एक प्रिज्म कहबा कि हां आमे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देला देखो क्वेश्चन कोन देला ना समघन को गोटे प्रिज्म कहबा कि हां समघन को एक प्रिज्म कहबा ताले कोन लिखिबा हां समघन को एक प्रिज्म कहबा तब कहला प्रिज्म और पिरामिड मध्य कोन पार्थक्य अछि आलोचना कर ताले कोन रहला प्रिज्म और पिरामिड मध्य पार्थक्य लिखा देखो प्रिज्म रे कोन थाए ना एहार आ जो तळ भागटा संपूर्ण समान थाए एरा ऊपर ओ तळ भाग संपूर्ण समान थाए हैला किंतु देखो ए पिरामिड रो तळ भागटा चौड़ा थाए ऊपर भाग समान न थाए तळ भाग चौड़ा थाए हैला तापर कोन हबो प्रिज्म ता देखियो का परिका ना आयताकार परिका हैला एहार पार्श्व गुडी को आयताकार रेक्टेंगुलर टाइप रो आयताकार पिरामिड रो पार्श्व गुडी ओपिले कोन त्रिभुजाकार एहार पिरामिड रो पार्श्व गुडी को कोन त्रिभुजाकार से कोन कहला देखो प्रिज्म रे
आमर कौन टे कौन सी निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु न थाए प्रिज्म रे देख आर निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु कौन अच्छी गोटे जगह कि किंतु पिरामिड रो निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु थाए प्रिज्म रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु न थाए किंतु आमर कौन पिरामिड रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु थाए शीर्ष बिंदु थाए ताले प्रिज्म रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु न थाए किंतु पिरामिड रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु रही थाए या ही देख प्रिज्म रो तळ भाग संपूर्ण समान न थाए किंतु पिरामिड रो थाए यार पार्श्व गुडी देखियो आयताकार पिरामिड रो पार्श्व गुडी देखियो त्रिभुजाकार प्रिज्म रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु न थाए किंतु पिरामिड रे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु थाए हला तापरे देखो कौन ना 3 नंबर एबे नली और प्लास्टिक सूता व्यवहार करी निम्न रे आकृति गुड़िक तैयारी करी सारणीटी को पूरण कर कौन ना देख आकृति कौन देला एठी समघन वर्गाकृति विशिष्ट प्रिज्म एठी देला आयताघन आकृति विशिष्ट प्रिज्म त्रिभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड त्रिभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म ताले से कौन कहला एतिक देला से कहला पृष्ठ संख्या शीर्ष संख्या धार संख्या ताले कौन हबो यही वर्गाकृति विशिष्ट प्रिज्म पृष्ठ केतेटा ना 1 2 3 4 5 6 6टी शीर्ष हला 8टी एवं धार केतोटी 12टी से परि आयतघन समघन आयतघन समान से पृष्ठ 6 शीर्ष 8 धार 12 एवं त्रिभुजाकृति ए पिरामिड रो देख हमर पृष्ठ केतेटा हबो ना पृष्ठ हबो 4 हैला शीर्ष भी 1 2 3 4 एवं धार केतेटा हबो 6टी 1 2 3 4 5 6 है तार वर्गाकृति विशिष्ट पृष्ठ है 5 शीर्ष है 5 धार संख्या के 8 तापर त्रिभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म आमर पृष्ठ है 5 शीर्ष है 6 धार है 9 तापर से कौन कहला से कौन कहला पृष्ठ संख्या पाई एफ नबा पृष्ठ पाई नबा पृष्ठ संख्या पाई कौन नबा ना एफ धार पाई कौन नबा धार संख्या पाई नियाब ई है एवं शीर्ष संख्या पाई शीर्ष पाई कौन नियाब ना भी ताले हमको सूत्र कौन कहला प्रत्येक क्षेत्र रे एफ प्लस बी माइनस ई निर्णय कर ताले कौन हम ए पिले बॉक्स को देख पृष्ठ संख्या एफ एफ जगह में केते पकली 6 मिश्रण धार संख्या कौन ना ई ताले कौन ला 6 मिश्रण एडी पृष्ठ हला एफ पृष्ठ संख्या हला एफ हेले रहला 6 तापर कौन ला शीर्ष भी हेले प्लस बी शीर्ष केते 8 फेडाण धार ई माने 12 एटी केते हो देखो 6 8 14 14 फेडाण 12 समान केते हला 2 बाहला तापरटा भी सेंती पृष्ठ 6 शीर्ष 8 धार 12 ए भी से 14 फेडाण 12 समान 2 तापरटा शीर्ष पृष्ठ 6 जो 4 शीर्ष भी 4 फेडाण 6 एटा केते 4 4 8 8 6 गले केते हला 2 तापरटा वर्गाकृति पिरामिड रे से पृष्ठ 5 शीर्ष मिश्रण 5 ए सूत्र अनुसार पड़छ a प्लस b माइनस ई माने की ना धार धार केते ना 8 ताले 5 5 10 फेडाण 8 केते हला ना 10 रो 8 गले 2 तापर देला 5 पृष्ठ शीर्ष हला 6 एटा 9 9 6 6 5 11 11 रो 9 गले केते हला 2 देखो प्रत्येक क्षेत्र रे हम कोन जी 2 बाहर छिना नाही जदी जोडी 2 न बाहरियो ताले हमें जानि परबे जे हमर कोठी भूल अछि बोली हैला एमती सूत्र पके कि a प्लस b माइनस ई पके कि तमे ए जो वर्गाकृति हो आयताकृति हो जो सब प्रिज्म बाहर करथिबो ताको पके कि देखिबो नाही एक्चुअली एटा होउची कि नाही तापर देला देख समतल पृष्ठ संख्या अनुसार त्रिमात्रिक आकृति गुडी को सज एटा रे सेमानकर नाम लेख गोटिए समतल पृष्ठ थिबा संख्या गोटिए समतल पृष्ठ कार रहिते ना कोनटा कोन जदी हमें गोलक लेखुचे तार पृष्ठटा वक्र तळ भी रहउछ गोलक भी हे परिबो एटी कोन लेखि परिबे गोटिए समतल पृष्ठ कोन एटी देला दुईटी समतल पृष्ठ कार रहिते ना सिलिंडर तीनोटी समतल पृष्ठ कार रहइबो ना त्रिभुज तीनटा समपृष्ठ रहइबो त्रिभुज चारोटी ना त्रिभुजाकृति पिरामिड चारटा हबो त्रिभुजाकृति पिरामिड हैला से परि पांचटी समतल पृष्ठ कार रहइबो ना पांचटी देखो पांचटी वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड लिखि परिबा
ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପିରାମିଡ। 6ଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ରହିବ କାର ନା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ এটা କେତେ ଦେଇଛି 6ଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ। 6ଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ହେଲେ ଏଇଟା ପୃଷ୍ଠ 5 ଏଟା ବି ହେଇପାରିବ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଏବେ ସିଧା ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜା ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଧାର ସଂଖ୍ୟା 6 6ଟି ଧାର କାର ଏଠୁ ଦେଖିକି କରିପାରିବା। 6ଟି ଧାର ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ। 8ଟି ଧାର କାର ନା ବର୍ଗାକୃତି ପିରାମିଡ। ବର୍ଗାକୃତି ପିରାମିଡ। 9ଟି ଧାର ଦେଖ କାର ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ। 12ଟି ଧାର କାର ଆୟତାକୃତି ସମଘନ ଲେଖିପାରିବ। ଆୟତାକୃତି ପ୍ରିଜିମ ହେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ନିଅ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖ। ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାରେ 6 ଅଛି। ତଳେ ଦେଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଲେଖ। ଯେମିତି 1 ପଛପଟେ 6 ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଖେଳିଥିବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି 2 ପଛପଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା 5। 2 ପଛପଟେ କ'ଣ ଥିବ 5। 3 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ପଛପଟେ କ'ଣ ଥିବ 4 ଏବଂ 4 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ପଛପଟେ କ'ଣ ଥିବ 3। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ 5 2 6 7 3 4 7 4 3 ବି 7। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିକି କେତେ ହେଉଥିବ ନା 7 ହେଉଥିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ 1 ଲେଖାଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାହେଲେ 1 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ନା 1 ଏଇଟା ରହିଲା ଆଧାରରେ କ'ଣ ରହୁଛି 3 2 5 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ 1 ଥିବା ଧାର ସହିତ। ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା 2 3 4 5 ଏଇ ଧାର ଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା 1 ଲେଖାଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ନଥିବା ପୃଷ୍ଠ କୋଉଟା ହବ ନା 6ଟା ତା ବିପରୀତରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ 6 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସମଗଣର 3ଟି ପଟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଲାଲ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଲାଲ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦେଖ ସମଗଣକୁ ଦେଖ। ଦେଖିବ ପିଲେ ତମେ ବହି ବି ତମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବ ଘରେ। ଲାଲ ପଛପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନୀଳ ଅଛି। ନୀଳ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେପରି ହଳଦିଆ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ହଳଦିଆ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ରହିଛି। ହଳଦିଆ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁଜ। ସେ କହିଲା ଏହି ପୃଷ୍ଠର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ଆକୃତିରେ ଥିବା ଆୟତାକୃତି ପୃଷ୍ଠକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଦେଖ ଏଠି ଏଥିରେ ଆୟତାକୃତି ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇ ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଯୋଉଠି ଆୟତାକୃତି ଥିବ ତାକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ଆକୃତି ଉପରେ ହସିଲା ମୁହଁ ଆଙ୍କ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ହେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦବ ଏମିତି କରିବ ଦେଖିଦେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସ୍ମାଇଲ ଚିତ୍ର କରିବ। ଏକ ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠ ଆକୃତି ବା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କ। ବକ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଲକ ଯିବା ଏଠି ଗୋଲକର ପୃଷ୍ଠଟା କ'ଣ ରହିବ ବକ୍ରତଳ ରହିବ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବା। କୋଣ ନଥିବା ଆକୃତିକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କୋଣ ନା କାହାର ନାହିଁ ନା ଗୋଲକର କୋଣ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଲକ ଏଇଠି ବଲ୍ ଏଇପଟେ ବଲ୍ ଚିତ୍ର ଦେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ସମାନ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତିର ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସମାନ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ଆୟତାକୃତି ହବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ହେଲା। ଏହିପରି ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରୈମାତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା। ତ୍ରୈମାତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇବା କ'ଣ କରିବା ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିମାତିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ତ୍ରିମାତିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ଚିତ୍ରର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଖାତାରେ କାଗଜ ଟାଣିକି। 1 ନମ୍ବରର କ ହବ ଏକାପରି। ଏଟା ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି କାହାର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆୟତ ଘନ। ଆୟତ ଘନ। ଆଚ୍ଛା ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କାହାର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ନା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରିଜିମ ଆଉ କୋନ୍। ତାପରେ ଦେଖାଦେଲା ବକ୍ରଧାର। ଏଟା ବକ୍ରଧାର। ତାହେଲେ ବକ୍ରଧାର କ'ଣ ହବ ବକ୍ରଧାର କୋଉ ଚିତ୍ରରେ ବକ୍ରଧାର ଆସିବ ନା ଗୋଲକ। ଏଟା 2 ନମ୍ବର କୋଉଟା ଗୋଲକ ଆଉ ବକ୍ରଧାର ଗୋଲକ ହବ କୋନ୍ ବି ହବ ହେଲା।
आउ सिलिंडर भी हो परिबो सड़क धार कौन हम ना सम एटा सड़क धार समघन आयत घन हो परिबो 3 नंबर कौन देला आयताकृति विशिष्ट आ जो आयताकृति पार्श्व विशिष्ट आकृति आयताकृति पार्श्व कार थबो ना आयत घनाकृति रिजिम आयत घन कृति रिजिम हला आ एटा त्रिभुजाकृति विशिष्ट आकृति कार रहबो ना त्रिभुजाकृति रिजिम त्रिभुजाकृति पिरामिड त्रिभुजाकृति पिरामिड तापर देखो दीटा जॉइंट करछि उभय आकृति पृष्ठ कोडा उभय आकृति को हबो ना प्रिजिम आ कोन पिरामिड दीटा कर त्रिभुजाकृति आयताकृति रे कोन ना प्रिजी आ पिरामिड रहबो बुझि पालो पिला माने